আজকে অনেকেই আমার উপরে একটু রাগ হবে, কারণ এই শাড়িটা আমি আজ অব্দি ডিসকাউন্টে দিইনি। এটা প্রথমবার একেবারে সেল প্রাইসে এই শাড়িটা দেওয়া হচ্ছে। এতদিন আপনারা बंदिश নিয়েছেন प्रिंटेड मध्य प्रिंटेड पे आपने अभी तक बंदिश लिया हुआ है, बट ये फर्स्ट टाइम जो है आपको हम दे रहे हैं। ऑर्किड फैशन की तरफ से अरेंजमेंट किया गया है पूरा वीविंग बंदिश वाली। ये ज़रा पूरा डोला सिल्क के ऊपर, डोला नहीं है एक्चुअली, ये जो है क्रेप कतन सिल्क के ऊपर जो है इस तरीके का डिज़ाइन किया गया है। एकदम इस तरीके का 3D पैटर्न पे इसका कलर है। जैसे ये पिंक है, यहाँ पे एक ब्लू जा रहा है, यहाँ पे टर्कोइज ब्लू जा रहा है। ऐसे भी इसका जो है कंट्रास्ट किया गया है। जस्ट लुक एट दिस पीस, बहुत ही ब्यूटीफुल है। इसी के साथ हम दिखा देते हैं इसका ब्लाउज पीस। ये ज़रा ब्लाउज पीस विद बॉर्डर, प्रीमियम क्वालिटी जाएगी। जिनको अच्छा लग रहा है आप स्क्रीनशॉट लेके डायरेक्ट मैसेज करके बुक कर सकते हो। आज के लिए पूरा स्पेशल प्राइस दिया जाएगा। एक लाइक, एक शेयर एंड एक फॉलो आपको करना होगा हमारे पेज को। साथ ही साथ में अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना होगा। ठीक है, हम फॉलो सब्सक्राइब चेक करके आपका बुकिंग फाइनल करेंगे आज। बिल्कुल ऐसे ही करेंगे आज, नहीं जस्ट किडिंग, ऐसे नहीं करेंगे। आप सभी का पसंद आता है जो ज़रूर हम करेंगे। आपको हमारी वीडियो अच्छा लगता है तो आप फॉलो एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। नेक्स्ट वाली कलर देखिए, जस्ट ऑसम क्वालिटी जाएगी। एक कॉफिश मैरून कलर के साथ येलो एंड यहाँ पे जरा बर्न्ट ऑरेंज कलर का एक कॉन्ट्रास्ट। आज के लिए क्या प्राइस दे रही हूँ आप जस्ट वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। ज़रूर आप सभी के लिए एक रिजनेबल प्राइस क्रिएट किया जाएगा। दिस इज़ पल्ला एंड ये ज़रा इसका जो है ब्लाउज पीस, काफ़ी खूबसूरत पीस है, बंदिश के साथ है। अंदर में ग्रीन एंड येलो बंदिश इस पर डिज़ाइन किया गया है। ऑफ कोर्स आप गिफ्ट करने के लिए भी इसको ले सकते हो। शादी में गिफ्ट करना है या फिर किसी को भी आप गिफ्ट कर सकते हो उनका स्पेशल डे के हिसाब से। नेक्स्ट वाली कलर ऑप्शन जैसे এটা, नेक्स्ट कलर ऑप्शन ये भी काफ़ी खूबसूरत है। लैवेंडर कलर या फिर ब्रिंजल पर्पल कलर के साथ यहाँ पे जा रहा है एक ब्लू कलर, यहाँ पे जा रहा है ग्रीन कलर। ऐसे 3D पैटर्न पे इसको किया गया है। শাড়ি का কালেকশন कैसे लग रहा है ज़रूर हमें कमेंट पे बताइएगा। শাড়ির গুলো কেমন লাগছে অবশ্যই কিন্তু কমেন্ট করে আমাদেরকে জানাবে। এই যাচ্ছে এটার ভিতরে ব্লাউজ পিসটা, প্রত্যেকটা শাড়ি সুন্দর, দুর্দান্ত দেখতে। আর চলে যাচ্ছে আমাদের নেক্সট কালার অপশনটা। নেক্সট কালার অপশন যাচ্ছে একদম হালকা একটা ল্যাভেন্ডার কালারের সঙ্গে পিঙ্ক দিয়ে এবং মেরুন দিয়ে विविंग করা। এই থাকছে बॉर्डरটা কিন্তু টোটালি जरी पे विविंग করা আছে। बॉर्डर टोटली जो है जरी पे विविंग किया हुआ है। काफ़ी खूबसूरत पीसेस है। बुकिंग करना है तो आप स्क्रीनशॉट लेके डायरेक्ट मैसेज करके बुक कर सकते हो। दिस इज़ द ब्यूटीफुल पल्ला एंड ये ज़रा इसका ब्लाउज पीस। ओनली 6 पीसेस अवेलेबल हैं और इसका बाकी पीसेस जो है हमारे सोल्ड आउट हो चुकी है। कलर ऑप्शन भी काफ़ी सारा इसका ऑलरेडी डाउन हो चुका है, कलर ऑप्शन सब नहीं है अभी। ये देखिए नेक्स्ट वन कंट्रास्ट, वाओ, स्काई कलर विथ पिंक एंड विथ यहाँ पे ज़रा इंक पिंक कलर। तो ये कैसा लग रहा है ज़रूर हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। ये ज़रा इसका पल्ला पोर्शन एंड साथ ही साथ में ये ज़रा इसका जो है ब्लाउज पीस। इसी के साथ साथ हम आपको बता देते हैं साड़ी का प्राइस। आज के लिए स्पेशल प्राइस जा रहा है ओनली फॉर 2350। एक्चुअल कॉस्ट आप सभी को बता देते हैं, इसका एक्चुअल कॉस्ट है 2899। आज के लिए 2350 इसका प्राइस जा रहा है, एकदम फुल्ली डिस्काउंटेड प्राइस। जिनको भी बुकिंग करना है आप स्क्रीनशॉट लेके मैसेज कर सकते हैं। इसका मार्केट कॉस्ट जो होते हैं वो 3500 के ऊपर होते हैं। तो देर मत कीजिए, जल्दी जल्दी से बुकिंग कीजिए। ऑर्किड फैशन की बुकिंग नंबर पे वो आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। আপনাদের বহু প্রতীক্ষিত সেই শাড়ি বহুদিন পরে পরে কিন্তু এগুলোর স্টক আসে। একসঙ্গে স্টক আমাদের কাছে আসে না, আর সবগুলোর প্রিন্ট আলাদা থাকে। ম্যাটেরিয়াল অ্যান্ড প্রাইস কিন্তু সেম থাকবে। আর শাড়িগুলোর প্রাইস আগেই বলে দিই 1250 থাকবে এটা প্রাইস। ক্রেপ মাহেশ্বরী কিন্তু আমরা 999তেও আজরাক প্রিন্টে দিয়ে থাকি, বাট সেগুলো বাটিক নয়, আজরাকে দিই। বাটিক প্রিন্টের দাম অলওয়েজ আমাদের যেটা থাকে সেটা 1250 রুপিস। কালার অ্যান্ড প্রিন্ট অপশান কী কী আছে চলুন আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করে নিই। আর কালার অপশান অর্কিড ফ্যাশনের তরফ থেকে আপনাদের জন্য সবসময়ের জন্য বেস্ট কালার অপশানের সঙ্গে বেস্ট প্রিন্ট অপশান অলওয়েজ দেওয়া হয়। প্রত্যেকটা কালার আমি আপনাদের জন্য ওপেন দেখাবো, আপনারা জাস্ট এখানে দেখতে থাকুন। এই যে বর্ডারটা, এই বর্ডারটা কিন্তু চেঞ্জ হতে থাকবে। এটা প্রথমে যেটা দেখাচ্ছি এটা একটা অরেঞ্জিশ রেড দেখাবো, মানে অরেঞ্জ কালারের সঙ্গে রেড একটু এটাতে মিক্স করা। বাটিক প্রিন্টের মধ্যে থাকবে ঠিক এরকম ভাবে। আর এই প্রত্যেকটা কিন্তু হ্যান্ড বাটিকের মধ্যে, নর্মাল প্রিন্ট নয়। জাস্ট লুক অ্যাট দিস বিউটিফুল পিস। এই থাকছে ওভারঅল লুকসটা। জাস্ট দুর্দান্ত একটা প্রিন্টের সঙ্গে থাকবে এটা, দুর্দান্ত দেখতে। কালার অপশন গুলো তো ভীষণ ভালো, কালারফুল তো হবেই, কারণ যেহেতু এটা বাটিকে করা, বাটিক কালারফুল অবশ্যই হবে। এই থাকছে এটা ভিতরে আঁচল পোর্শনটা, প্রত্যেকটাতে ব্লাউজ পিস থাকবে। এখানে ব্লাউজ পিস থাকছে রানিং এ, আর পুরো শাড়ির বডিটা থাকছে এই প্রিন্টটাতে।
প্রাইস থাকছে 1250 অনলি। এবারের পিসটা থাকছে একদম কিন্তু श्रावण स्पेशल। श्रावण स्पेशल का एक पीस दे रही हूँ आप सबके लिए क्रेप माहेश्वरी के ऊपर। इसका बॉर्डर भी चेंज है, प्लीज बी नोटेड, थोड़ी सी जिगजैग पैटर्न पे रहेगी। एंड दिस इज द लुक्स ऑफ दिस साड़ी। जस्ट लुक एट दिस पीस, बहुत ही खूबसूरत है। फैशन ऑर्किड फैशन बोथ आर आवर ब्रांड। सो इस ब्रांड के लिए जो भी है इस टैग के साथ आपको जाएगा, आप देख सकते हो। एंड ये जरा इसका जो है पूरा लुक्स, साड़ी कैसे कमेंट हमें जरूर बताइएगा। এই কালারটা জাস্ট দেখুন, একেবারে দুর্দান্ত একটা কালার, তার সঙ্গে রেডের একটা কম্বিনেশন, জিওমেট্রিক্যাল শেপস এর সঙ্গে বাটিক প্রিন্ট করে দিয়ে মিক্স আপ করে এটা বানানো আছে। দারুণ দেখতে, বডি কালারটা জাস্ট অসাধারণ একটা মিষ্টি কালার, তার সঙ্গে বর্ডারটা। আচ্ছা, আরো একটা জিনিস বলে দিই, এই যে এটা যাচ্ছে এটা কিন্তু লিভা ব্র্যান্ডের, ঠিক আছে, এটা কিন্তু লিভা ব্র্যান্ডের শাড়ি। বরাবরই এই লিভা ব্র্যান্ডের ক্রেপ মাহেশ্বরী যেটা থাকে এর কিন্তু কোয়ালিটি ভীষণ ভালো হয়। আমি নিজেই এই শাড়ির বিশাল বড় ফ্যান বলতে পারেন, মানে অলরেডি আমি তো পরে আছি, আর আমার আরো অন্তত 4-5টা এই একই শাড়ি আছে, একই ম্যাটেরিয়ালের মধ্যে বাটিক প্রিন্টের। এটাও দেখুন দুর্দান্ত দেখতে, পিঙ্কের মধ্যে খুব সুন্দর প্রত্যেকটা পিস। প্রাইস আছে 1250, আবারও বলে দিলাম। প্রাইস এই শাড়িগুলোর মোটামুটি 2000 থেকে 2200 এরকম হয়, বাট আমরা প্রথম থেকেই এই শাড়ি একদম হোলসেল প্রাইস রেখেছি 1250, সেটাই কিন্তু এখনো চলছে। আর এই থাকছে এটা মাস্টার্ড ইয়েলো কালারের লুকসটা। একটা পিস আছে নেভি ব্লুর উপরে, এটাও ভীষণ সুন্দর দেখতে, জাস্ট প্রত্যেকটা কালার দেখুন, শুধু এরই ব্লাউজ দিয়ে বানিয়ে পরুন, দেখতে আরো ক্লাসি লুক আসবে। আর সঙ্গে সবাইকে রিকোয়েস্ট, একটু সবাই কিন্তু আমাদের পেজটাকে ফলো করে নিন, সঙ্গে আমাদের চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিন। দিস ওয়ান ইজ আনাদার জিওমেট্রিক্যাল শেপস উইথ বাটিক। এটাও কিন্তু কিছুটা সেই অরেঞ্জিশ যে রেডটা হয় না সেটা, মানে এটার ক্ষেত্রে একটা অরেঞ্জের কিন্তু আপনারা ইয়ে পাবেন। ন্যাচারালি দেখলে খুব একটা বোঝা যায় না, বাট এটার মধ্যে অরেঞ্জ মিক্স করা আছে। বাটিকের সঙ্গে এটাও দুর্দান্ত। আর সবাইকে বলবো সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটা অবশ্যই কিন্তু চেপে রাখবেন, না হলে টাচ করে দেবেন, না হলে নোটিফিকেশন গুলো আপনাদের কাছে আসবে না। খুব মিষ্টি একটা পিঙ্ক কালার, তার সঙ্গে ঠিক এরকম একটা বাটিক প্রিন্টে করা, এর বডিটাও কিন্তু ঠিক এরকম টাইপের একটা লুকসের সঙ্গে করা। দুর্দান্ত শাড়িগুলো, মানে পরে এত আরাম পাবেন শাড়িগুলো, মানে যারা পুরো দিন শাড়ি পরে থাকেন তাদেরও বলবো এই টাইপের শাড়ি আপনারা একবার ক্যারি করে দেখুন। जिनको भी ये साड़ियाँ पसंद आ रहे हैं, आप डायरेक्टली हमें मैसेज कर सकते हो हमारी मैसेज नंबर पे। चलिए मैं आपको ना अपना बुकिंग नंबर एक बार दिखा देती हूँ। ये जा रहे हैं हमारी बुकिंग नंबर, एक टू जूम করে দেখাও। इस बुकिंग नंबर पे कोई भी एक नंबर पे आप सब लोग जो है स्क्रीनशॉट लेके भेज सकते हो बुक करने के लिए। আমার শাড়িটার মতনই এই কালারটা, কাছাকাছি, খুব একেবারে অ্যাকুরেট নয়, বাট কাছাকাছি। দেখতে খুবই সুন্দর প্রত্যেকটা শাড়ি। এই যে জাস্ট লুক এট দিস পিস, ক্রেপ মাহেশ্বরী। প্রত্যেকটা কালার অপশন সুন্দর, প্রত্যেকটা কালার অপশন। জাস্ট লুক, এটা আঁচলের পোর্শনটা থাকবে, আর এই যে ভেতরের পোর্শনটা থাকবে ঠিক এরকম। প্রাইস থাকছে 1250। যারা বুক করতে চাইছেন স্ক্রিনশট নিয়ে ঝটপট করে মেসেজ করে ফেলুন। আরো একটা মেরুন কালারের দিলাম, জাস্ট লাস্ট জাম্বার যখন আমাদের স্টক এসেছিল ঠিক সেই সময় কিন্তু মেরুন কালারের প্রচুর ডিমান্ড ছিল, সেই জন্য এইবারের লটে আমরা মেরুন কালারটা কিন্তু অনেকগুলো পিস নিয়ে এসেছি। একটু শেডেড যেটা আছে একটু আলাদা আলাদা হবে সবগুলোর সঙ্গে। এটা থাকছে লাস্ট পিস শাড়ি, আবারও একটা শ্রাবণ স্পেশাল গ্রিন কালার দিয়ে দিলাম আপনাদের জন্য। আর এই শাড়িগুলো আপনাদের কেমন লাগলো, অর্কিড ফ্যাশনের কালেকশন আপনাদের কেমন লাগছে না জানাতে কিন্তু অবশ্যই ভুলবেন না। সঙ্গে লাইক শেয়ার কমেন্ট করুন, পেজটাকে ফলো করুন এবং চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করুন। 1250 এরকম শাড়ি আরো অনেক কিছু আমাদের থাকে, অনেক ম্যাটেরিয়ালের উপরে, সব ভিডিও নোটিফিকেশন পেতে কিন্তু অবশ্যই আমাদেরকে ফলো করে রাখুন।